Let's be school ready with Teacher Ray. Mga hugis o shapes. Parisukat. Parisukat o square. Parihaba. Parihaba o rectangle. Tatsulok. Tatsulok o triangle. Bilog. Bilog o circle. Habilog o obalo. Habilog o obalo. Oval. Hugis tala o bituin. Hugis tala o bituin. Star. Hugis diamante. Hugis diamante o diamond. Hugis puso. Hugis puso o heart. Mga bata, sagutin natin ang tanong na ano ang hugis na ito? Parihaba o parisukat? Tama, parisukat. Parihaba o parisukat? Tama, parihaba. Tatsulok o hugis diamante? Tama, tatsulok. Obalo o bilog? Magaling, bilog. Obalo o bilog? Tama, obalo. Hugis diamante o hugis tala? Magaling, hugis tala. Hugis diamante o hugis tala? Tama, hugis diamante. Hugis diamante o hugis puso? Magaling, hugis puso. Magaling mga bata. Please don't forget to like, subscribe, and share. Thank you for watching. This is Teacher Ray. See you next time.